جان اور آج ہم لے کے آئے جمیل ریویل دا موسٹ فیئرڈ وومن ان اسلامک ہسٹری. سو دیکھا جائے تو ہم نے آج تک جو بھی اسلامک ہسٹری کے بارے میں سنا ہے تو اس میں جو فیئرڈ جو چیزیں نہیں ہیں وہ یا جن رہے ہیں یا شیطان رہے ہیں, اینڈ نارملی وہ ایک میل ریفرنس ہی رہتا ہے کہ ہاں بھائی جن آ جائے گا, شیطان آ جائے گا, وہ تمہیں یہ کر دے گا. ایون جو ہم نے اور خطرناک لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہوا تو وہ سارے میلز ہی رہے ہیں. یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی ایک وومن کو اس طریقے سے ایک وہ بتایا گیا کہ شی از دا موسٹ فیئرڈ وومن. اب وہ کیا ہے, کیوں ہے, جمیل نام ہے, کبھی بھی ان کا نام نہیں سنا تو ضرور سن لیتے. وہی, اور مطلب کہ یہ کیوں ان کو ایسے بول رکھا ہے کہ کیا وہ مطلب کہ ہم لوگوں نے دیکھا تو تھا وہ پاکستانی والی ڈان تو دیکھا تھا, تو کیا وہ مطلب کہ اسلام میں انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ اتنا ان کو بولا گیا ہے. مطلب کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ موسٹلی جن کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے یا پھر ایسے برے برے لوگوں کے بارے میں سنا ہے, بٹ فرسٹ ٹائم ہی ہم لوگ ایسی عورت کے بارے میں دیکھا جائے گا جس کا بہت زیادہ خوف ہے اسلام میں. تو جلدی سے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جو مکہ کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا, اس کے والد حب بن امیہ مکہ کے بڑے اور عزت والے لوگوں میں تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جمیل بہت اونچے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. وہ ایک رتبے والی عورت تھی, لیکن اس میں اچھا اخلاق نہیں تھا. بچپن سے ہی اس میں گھمنڈ, غصہ اور حسرت بھری ہوئی تھی. جب وہ جوان ہوئی تو اس نے ابو لہب جو عبد المطلب کا بیٹا تھا اس سے شادی کر لی. ابو لہب مکہ کے سب سے امیر اور رسوخدار لوگوں میں تھا. اس کی دولت نے جمیل کو بہت خوش کیا کیونکہ اسے نام اور آرام سے محبت تھی. ابو لہب ایک بڑا تاجر تھا اور جمیل نے اس کی دولت سے مکہ میں شہرت حاصل کی. مگر اس کی سب سے جانی پہچانی بات تھی اس کی تیز زبان. وہ صرف اپنے شوہر کی دولت پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ مکہ کی عورتوں پر اثر ڈالتی, افواہیں پھیلاتی اور جس کو پسند نہیں کرتی اس کا نام خراب کرنے کی کوشش کرتی. اس سے اسے اور گھمنڈ ہوتا, مگر سچائی یہ تھی کہ وہ ہر وقت ڈرتی تھی کہ کہیں اس کا رتبہ اور عزت نہ چلی جائے. جب لوگ مکہ میں تجارت میں مصروف تھے, کچھ لوگ اپنے قبیلے کی عزت بچانے کی فکر میں تھے. جمیل اپنے شوہر اور اپنے قبیلے کی عزت بچانے میں لگی رہتی تھی. اس کے لیے سب سے اہم تھا قریش کی لیڈرشپ, خاص کر امیہ کے خاندان کی حکومت. مگر ایک دن مکہ میں ایک خبر پھیلی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جمیل کو یہ بات بہت بری لگی. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اچھے سے جانتی تھی. وہ ہاشم خاندان سے تھے جو قریش کا ہی ایک طاقتور حصہ تھا. مگر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہوتے تو جمیل کی طاقت خطرے میں پڑ جاتی. اس کے لیے سچائی معنی نہیں رکھتی تھی. اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کنٹرول اور پاور. اگر اسلام مکہ میں پھیلتا تو قریش کی حکومت خطرے میں پڑ جاتی اور جمیل کی گھمنڈ بھری دنیا تباہ ہو جاتی. اسی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف کھڑی ہونے والی پہلی عورتوں میں سے بن گئی. اس کا شوہر ابو لہب تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر چکا تھا, مگر جمیل نے اس نفرت کو اور آگے لے جانے کا کام کیا. وہ صرف اسلام کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی بلکہ اس نے ہر ممکن کوشش کی تاکہ اسلام کو مٹا سکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو گرا سکے اور ایمان لانے والوں کو ڈرا سکے. اس کی زہریلی باتیں مکہ کی تنگ گلیوں میں گونجتی تھیں, گھروں کے آنگنوں میں اور کعبہ کے ارد گرد بھی سنی جاتی تھیں. وہ صرف دشمن نہیں تھی, وہ فتنہ بن چکی تھی. مگر اس کی اصل جنگ اب شروع ہونے جا رہی تھی. جمیل کے لیے اسلام صرف ایک عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑا خطرہ تھا اس کی زندگی اور عزت کے لیے. مکہ میں ایک شخص تھا جو برسوں سے چل رہے نظام کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جمیل کسی بھی قیمت پر اس نور کو پھیلنے سے روکنا چاہتی تھی. شروع میں جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا کہ وہ نبی ہیں تو اس نے اسے مذاق سمجھا. اس نے سوچا کہ یہ زیادہ وقت نہیں چلے گا. مگر جب لوگوں نے ایک کے بعد ایک اسلام قبول کرنا شروع کیا تو جمیل کے دل میں ڈر اور غصہ دونوں بھر گیا. اپنے شوہر ابو لہب کے ساتھ مل کر وہ اس نئے دین کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے آگے تھی. جمیل مکہ کی عورتوں پر بہت اثر رکھتی تھی. اس کا ایک لفظ پورے شہر میں تیزی سے پھیل جاتا تھا. اس نے اسی طاقت کا استعمال اسلام کو نقصان پہنچانے میں کیا. وہ جھوٹ گڑتی, افواہیں پھیلاتی اور کہتی محمد دیوانہ ہو گیا ہے.
वो जादूगर है, वो मक्का का निजाम तोड़ रहा है। उसके ये झूठ सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए नहीं थे, बल्कि उसका असली मकसद था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को गिराना और लोगों को उनसे दूर करना। उसने बहुत नीच तरीके भी अपनाए। एक दिन मक्का के बाजार में उसने लोगों को जमा किया और चिल्लाकर कहा, मोहम्मद तो अपने ही खानदान को नुकसान पहुंचा रहा है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का के सबसे सच्चे और भरोसेमंद इंसान थे, मगर उम्मे जमील ने उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मे जमील की सबसे बड़ी दुश्मन थी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा। वो मक्का की सबसे इज्जतदार औरतों में से थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मददगार थी। उम्मे जमील को हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से बहुत जलन थी। वो उनका मजाक उड़ाती, मक्का की औरतों को भड़काती कि वो उनसे दूर हो जाएं और कोशिश करती कि उन्हें तन्हा कर दे। मगर जो भी वो करती, हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की ठहराव और इज्जत भरी शख्सियत के आगे कुछ असर नहीं हुआ। इसी वजह से उम्मे जमील ने इस्लाम से अपनी नफरत को हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के जरिए दिखाना शुरू कर दिया। वो उन औरतों को धमकाती जो हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से मिलने जाती थीं। कहती, अगर तुम उनसे मिलना बंद नहीं करोगी तो हम तुम्हें समाज से निकाल देंगे। मगर हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने सब्र और मजबूती से हर झूठ और तकलीफ का सामना किया। जिस शख्स की मोहब्बत हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के दिल में थी, वो उम्मे जमील के गुस्से से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उम्मे जमील सिर्फ बातें ही नहीं करती थी, बल्कि उसने इस्लाम को रोकने के लिए हर तरीका अपनाया। उसने नए मुसलमानों को डराने और उन्हें दीन छोड़ने पर मजबूर करने की साजिशें की। उसने कुरैश के सरदारों को भड़काया कि वो मुसलमानों पर और ज्यादा दबाव डालें। उसने उन रास्तों पर कांटे और पत्थर डलवाए जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे, ताकि उन्हें तकलीफ पहुंचे। उसने लोगों को उकसाया कि मुसलमानों का तिजारती और समाजी बहिष्कार करें। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू लहब और उम्मे जमील ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो आप पर गंदगी फेंकें। उन्होंने मक्का के सबसे सच्चे और इज्जतदार इंसान की तौहीन करने में जरा भी नहीं सोचा। मगर जितनी कोशिशें उन्होंने की, उतनी ही तेजी से मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। ये देखकर उम्मे जमील का पागलपन बढ़ गया। अब झूठ और इल्जामात उसके लिए काफी नहीं थे। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें सोचने लगी। सालों तक उम्मे जमील इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक रही, मगर उसका नाम सिर्फ मक्का की गलियों में ही नहीं लिया गया, बल्कि उसका नाम हमेशा के लिए अल्लाह की किताब में लिख दिया गया। जब इस्लाम फैलने लगा तो अबू लहब और उम्मे जमील का रवैया और ज्यादा सख्त हो गया, मगर चाहे उन्होंने जितना भी जुल्म किया, अल्लाह की सच्चाई कामयाब होकर रही। सूरत अल मसद अल्लाह की तरफ से अबू लहब और उसकी बीवी पर खुला लानतनामा था। जब ये सूरत नाजिल हुई तो अबू लहब और उम्मे जमील की तबाही का ऐलान हो गया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर खड़े हुए और कुरैश के लोगों को पुकारा, ऐ कौम कुरैश, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज हमले के लिए तैयार है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। फिर आपने फरमाया, तो मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डराता हूं। ये सुनते ही वहां खामोशी छा गई। यही था इस्लाम की खुली दावत का आगाज। मगर उसी वक्त अब्बू लहब गुस्से से उठा और चिल्लाकर बोला, क्या तुमने हमें सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया, तबाह हो जाओ। फिर वो वहां से चला गया। इन्हीं बातों की वजह से अल्लाह ने सूरत अल मसद नाजिल की। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब व इम्राअतुहु हम्मालत अल-हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। अब्बू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद भी हलाक हो गया। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। वो जल्द ही भड़कती आग में झोंका जाएगा। और उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोती फिरती थी ताकि तकलीफ पहुंचाए, वो भी आग में होगी। उसके गले में रस्सी होगी जो खजूर के रेशों से बनी होगी। सूरत अल मसद ने अबू लहब और उम्मे जमील का बुरा अंजाम साफ साफ बयां कर दिया।
इस सूरत का सबसे असरदार हिस्सा था लकड़ियां उठाने वाली औरत। ये इशारा था उस वक्त की तरफ जब वो पत्थर और कांटे उठा उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए रास्ते में डालती थी। मगर ये अल्फाज उसके फितरी बुरे और तबाहकुन किरदार को भी दिखाते थे। वही यार। जब ये सूरत नाजिल हुई, उम्मे जमील को बेहद गुस्सा आया। उसके लिए ये सूरत एक मौत का ऐलान थी। अच्छा। अब मक्का में लोग उसके अंजाम के बारे में बातें करने लगे थे। यहाँ तक कि कुरैश के सरदार भी उसका मजाक उड़ाने ओ लगे यार। थे। एक दिन उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और इरादा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। वो मस्जिद अल हराम पहुंची। उसे लगा कि आप वहीं बैठे हैं। हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु आपके साथ थे, मगर उम्मे जमील को आप नजर नहीं आए, हालांकि आप वहीं सामने बैठे थे। उसने हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु से पूछा, तुम्हारा वो साथी कहाँ है? मैं उसे नुकसान पहुंचाने आई हूँ। वो चिल्ला कर कहने लगी, उसी ने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है अपने जादू और झूठ से। हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु ने पूरी तसल्ली से उसे देखा। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी आंखों से छुपा दिया था। वो गुस्से से चिल्लाती हुई पत्थर को हाथ में उठाए वहां से चली गई। उसे ये मालूम था कि सूरत अल मसद ने उसके अंजाम का ऐलान कर दिया है, मगर वो चाहे जितना भी नाराज हो जाए, अल्लाह का फैसला बदलने वाला नहीं था। सूरत अल मसद की नाजिल शुदगी अबू लहब और उम्मे जमील के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। उन्होंने इस्लाम को रोकने के लिए हर कोशिश कर ली थी, मगर अल्लाह ने पहले ही उनका बुरा अंजाम लिख दिया था। उनकी नफरत सिर्फ झूठ और जुल्म तक महदूद नहीं थी। अबू लहब उन्हीं लोगों में से था जो मुसलमानों पर माशी और समाजी बहिष्कार का कितना हिस्सा बना। गंदे थे ये यार ये सख्त लोग। बहिष्कार घटिया 3 लोग थे। साल इवन तक चला उनको इतने और privilege मुसलमानों को भी बहुत help तकलीफ करनी पहुंची, चाहिए थी उनको still। मगर अबू लहब और उम्मे जमील इस्लाम के बढ़ने को रोक नहीं सके। उनका जुल्म आखिरकार उनकी खुद की बर्बादी का सबब बन गया। अल्लाह ने पहले ही सूरत अल मसद में बता दिया था कि अबू लहब हमेशा जहन्नम की आग में रहेगा। दुनिया में उसकी सजा जिल्लत और बीमारी की शक्ल में आई। मक्का में एक खतरनाक बीमारी फैली और एक दिन अबू लहब उसी बीमारी का शिकार हो गया। ये बीमारी इतनी खौफनाक थी कि कोई उसके करीब तक आने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि कुरैश के अपने लोग भी उसे छोड़ गए। वो तन्हा दर्द में तड़पते हुए मर गया। सालों तक उम्मे जमील ने अपने शौहर का साथ दिया और उसी के साथ जुल्म की राह पर चली, मगर जब असल वक्त आया तो उसने अपने शौहर को भी अकेला छोड़ दिया। अबू लहब के मरने के बाद उसकी लाश जमीन पर पड़ी रही। कोई उसे दफनाने को तैयार नहीं था। आखिरकार कुछ मर्दों को पैसे देकर बुलाया गया और उन्होंने उसकी लाश को एक गड्ढे में फेंक दिया और पत्थरों से ढक दिया। इस तरह उनका सारा माल, ओहदा और घमंड जिस पर वो दुनिया में इतरा रहे थे, सब खत्म हो गया। अबू लहब की मौत के बाद उम्मे जमील तन्हा रह गई। वो ताकतवर और घमंडी औरत जो कभी समझती थी कि सब पर उसका कब्जा है, अचानक कमजोर और बेबस हो गई। मक्का के लोग आपस में फुसफुसाते थे, सूरत अल मसद का ऐलान सच हो गया, अल्लाह की लानत उस पर और उसके शौहर पर उतर आई है। लेकिन उम्मे जमील ने अपना अंजाम मानने से इनकार कर दिया। वो मक्का की गलियों में घूम घूम कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें करती रही, मगर वक्त के साथ वो भी कमजोर और मायूस हो गई। इतिहास में रिवायतें मिलती हैं कि उसकी मौत भी बहुत बुरी तरह हुई। कुछ कहते हैं कि वो एक बड़े पत्थर के नीचे दबकर मर गई और कुछ कहते हैं कि उसका गला एक रस्सी से घुट गया। इस तरह सूरत अल मसद के अल्फाज, उसके गले में रेशे की रस्सी होगी, उसकी मौत से हकीकत बन गए। उम्मे जमील और अबू लहब इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे, मगर आखिरकार वो दोनों अल्लाह की सजा से बच न सके। दुनिया में वो अपने माल, ओहदे और घमंड में खुश थे, मगर उनका अंजाम जिल्लत, दर्द और तकलीफ से भरा था। ये वाकया सिर्फ उन्हीं के लिए सबक नहीं, बल्कि कयामत तक के तमाम कुफ्फार और जालिमों के लिए एक चेतावनी है। भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और ऐसे पता लगा कि कैसे जो एक औरत थी वो पहले बचपन से ही बहुत अच्छी फैमिली में हुई थी, फिर लेकिन उसको बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था, घमंड था और उस चीज की मतलब वो इनसिक्योर थी कहीं ना कहीं, है ना। और जब प्रोफेट मोहम्मद आए मक्का तो वो इनसिक्योर हो गए कि उनकी जगह वो ले लेंगे, तो इसलिए वो इस्लाम के बारे में गलत गलत चीजें फैलाने लगी। वो मतलब कि उसकी जो बातें थी वो बहुत ज्यादा फैल जाती थी, इसलिए वो
عورتوں کو غلط مس انفارمیشن دیتی تھی بیسکلی، اور لاسٹ میں اس کے پتی کا اور اس کا بہت ہی مطلب کہ بہت ہی گندے طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے پتی کو تو ایک بیماری ہوئی اور اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی تھا نہیں، ایون اس کی بیوی بھی اس کو ہیلپ کرنے کے لیے تھی نہیں، اور اس میں لاسٹ میں بھی اس کی جو وہ عورت تھی اس کی بھی ویسی ڈیتھ ہوئی. تو سیریسلی یار یہ بہت زیادہ شاکنگ سٹوری تھی. اور یہاں پہ دیکھا جائے تو انہوں نے مطلب پوری کوشش کی کہیں نہ کہ پروفٹ محمد کو ہرانے کی اور ان کو نہ آنے دینے کی، مدینہ کے اندر مطلب اپنا اسٹیبلش کرنے دینے کی، لیکن وہ بالکل بھی سکسیزفل نہیں ہو پائے. اور کس طریقے سے وہ ہر جگہ چگلیاں کرتی تھی، باتیں کرتی تھی، اور وہ کوشش کرتی تھی کہ بھائی ان کا سارا کام خراب ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہمیں پتہ ہے کہ ان کو مدینہ میں آنے میں کافی ٹائم لگا، لیکن ان دی اینڈ وہ وہاں کے سکسیزفل ہوئے تھے. تو آپ لوگ کیسے لگا پہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کرتے، اسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے، اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.